नमस्कार दर्शक बंधु धारावाहिक भावे प्रसारित आमर ए कार्यक्रम आमे बाइबल समीक्षा करी आमे आपण मानक सम्मुख रे पुरातन नियमर नवम अध्याय पर्यंत उपस्थापित करिछु। आज आसंतु आमे दशम अध्याय आपण मानक सम्मुख रे समीक्षा करिबा। समीक्षा करूचंती श्रीयुक्त शशिशेखर दास। चलंतु तांको स्वागत करिबा। महाशय नमस्कार। नमस्ते। एटीएम क्रिएशन चैनल को आपन को स्वागत करूछि। धन्यवाद। आज हमर बाइबल रो दशम अध्याय रे जो विषमति गुडिक रही अछि आपन हम दर्शक मानक सम्मुख रे सेगुडिक अवगत करू। धन्यवाद। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्मप्रेमी दर्शक वृंद, परमात्मा परमेश्वर आपण मानकर सर्वविध मंगल विधान करंतु। आमे बाइबल पुरातन नियमर नवम अध्याय पर्यंत विगत अध्याय समीक्षा करथिले। आज आमे दशम अध्याय आपण मानक सम्मुख रे मु समीक्षा करूछि। जहाँ सब विसंगति रही अछि ताहा आपण माने श्रवण करंतु एवं विचार मध्य करंतु। एहार युक्तियुक्तता वर्तमान समय रे बा मनुष्य समाज प्रति यार केते युक्तियुक्तता अछि, प्रासंगिकता अछि, ता आपण माने विचार करत। आसंतु जीवा बाइबल आदि पुस्तक बा पुरातन नियमर दशम अध्याय। दशम अध्याय रे कौन लिखा हला? जे नियम 1 रे शेम हाम जेफत नामक नेहंकर पुत्र मानकर वंशावली विषय रे उल्लिखित अछि। एही 3 जन शेम हाम जेफत एमाने हेले तांकर 3 पुओ। जलप्लावन उत्तारे एमाने समस्ते जन्म ग्रहण करिथिले। क्षमा करिवे, जलप्लावन उत्तारे सेमानकर एही समस्त संतान जन्म ग्रहण करथिले। अर्थात जो धर्मात्मा पुरुष तथाकथित बाइबल परमेश्वरंकर से समय तथाकथित जो पवित्र बा साधु पुरुष थिले नेह, तांकर 3 पुओ थिले। जणे शेम, जणे हाम, जणे जेफत। एहा मु पूर्व कहिथिली। एई 3 जनकर जो सब संतान उत्पत्ति हेचंती ए माने जलप्लावित हेई सारिबा परे जेतेबेले पुनर्बार जल पृथ्वी उपर अपसारित होई अछि, तापरे ए माने जन्म ग्रहण करिसंती। सेमानकर वंशावली कोन हला जे 2 रे लिखाले गोमर, मागोग और मादय, जबन, कुबल, मेशक, तीरस एमाने जेफतर संतान। तापरे आसिला अश्विनस, रिफत, तोगर एमाने गोमर संतान। अर्थात गोमर होचंती जेफतंकर पुओ। तांकर पुओ हेले एई जो मानकर ना पढ़िली अस्किनन, रिफत, तोगम, ए 3 जन गोमरकर संतान। पुणी इलिशा, तर्शीस, कीर्तिम, दोदानी एमाने जबन्न संतान। सेमानक ठारू अन्य देशमान द्वीप निवासी गण आपण मानकर देश विदेश रे स्व भाषा अनुसार व्याप्त होई अपना वंश और गोष्ठी अनुसार व्याप्त हेले। ठीक अछि। तांकर वंशावली एहीपरि जो 3 पुओ थिले तांकर को माने संतान हेले
ए विषयटी एई दशम अध्याय रही। दशम अध्याय केवल सेमानकर वंशावली व्यतीत विशेष किछि लेखा होई नाही। एही वंशावली बहु विस्तृत। ए दशम अध्याय 30 नियम लेखा अछि जे मूसा जी कि ए आदि पुस्तक को रचना करिसंती। शब्द उपर ध्यान दियंतु दर्शक बंधु, एहा कोनोसी ईश्वरीय पुस्तक नुहे। एहा मु प्रथमरु कहि अछि, एहा मूसांक द्वारा लिखित बा वर्णित। से मूसांकर अवधि पूर्व दिगर सफार पर्वत पर्यंत सेमानकर बसती थिला। अर्थात मूसा जो जगारे एई बहिटिकी बा ए पुस्तक को लिखिथिले सेई स्थान ठारू पूर्व दिग को सफार पर्वत पर्यंत एई नेहंकर पुओ नाती अणनाती पणनाती इत्यादि इत्यादि वंशावली सेमानकर बसती स्थापन करी वंश वृद्धि करी चलिले। तापर 32 लिखा आपण आपण देश सेमानक वंश और भाषा गोष्ठी अनुसार एमाने समस्ते सेमर संतान। आपणा आपणा गोष्ठी सेमानकर वंशावली अनुसार एमाने नेहंकर संतान गणर वंश थिले। पुणी जल प्लावन उत्तर एमानक ठार उत्पन्न नाना गोष्ठी पृथ्वी रे विभक्त हेले। मु आगुरु कहिछि एही अध्याय रे केवल वंशावली रही अछि। एही वंशावली रे वितर्कित प्रसंग किछि ही नाही। वर्तमान आमे एकादश अध्याय को जीवा। एही एकादश अध्याय रे गोटे सुंदर वितर्क रही, गोटे सुंदर परिकल्पना रही, जहा कि गोटे हास्यास्पद कथा। ताहा मु आपनको सुनाउछि, सुनंतु। एथिरे लेखा हला, पूर्वे समुदाय पृथ्वी रे एक भाषा और एक रूप उच्चारण थिला। आउ घटनाक्रमे लोक माने पूर्व दिगरे भ्रमण करू करू सीनियर देश रे एक प्रांतर पाई सेठारे बसती स्थापन कले। अनंतर से माने परस्पर कहिले, आस आम्भे माने इटा बनाई उत्तम रूपे पोड़ी तहिरे प्रस्तर स्वरूप और माटिया तेल सेमानकर चून स्वरूप हैला। पुणी से माने कहिले, आस आम्भे माने आपण मान पई गोटे नगर और गगन स्पर्शी एक उच्च गड़ निर्माण करू। तहिरे आम्भ मानकर नाम विख्यात हेब। पुणी आम्भे माने समुदाय पृथ्वी रे छिन्न भिन्न हेबा नाही। 5 रे लिखा हला, अनंतर मनुष्य संतान माने जो नगर और गड़ निर्माण करथिले ताहा देखिबाकू सदा प्रभु ओल्हाई आसिले। एइठारे वितर्क आरंभ हैला। आपण मानकू कहिछि, नेहंकर वंशावली 3 पुओ सेमानकर अनेक पुत्र संतान जात हेले एवं सेमाने पृथ्वीर विभिन्न स्थान रे बसती स्थापन करने को लगिले। एवं सेतेबेले गोटे भाषा पृथ्वी रे प्रचलित थिला। ताहा केउ भाषा ताहा किछि वर्णित होई नाही। पूर्व नवम अध्याय कहिथिली केवल पुत्र संतान मानकर नाम उल्लिखित अछि, केउठारे कन्या संतान नाहांती। मात्र 3टी कन्या संतानक नाम मु आपण मानकु बुझाइथिली। तेणु सेमाने वंश विस्तार कले किपरि ताहा एक वितर्कित प्रसंग। वर्तमान एकादश अध्यायर 5म नियम रे सेमाने कहले, अनंतर मनुष्य संतान माने जो नगर और गड़ निर्माण करुथिले ताहा देखिबाकू सदा प्रभु ओल्हाई आसिले। दर्शक बंधु, सदा प्रभु परमेश्वर केउठी रहंती? तांकर कोन कोठी घर द्वार अछि?
ସେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତରେ, ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରେ, ଧୂଳି ରେଣୁରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ସେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି, ସେ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ସତ୍ତା। ଏହା ଆମର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ। ମୂଳ ଉତ୍ସ, ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଜଗତ ଏବଂ ଜୀବ ଜଗତ ମଧ୍ୟ। ସ୍ଥାବର ଯାହା ବି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଅଛି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସତ୍ତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ନିର୍ମିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସତ୍ତାରୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ନେହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବା ବଂଶଧର ମାନେ, ସେମାନେ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ବା ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାକି ଇଟାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଇଟା ନିର୍ମାଣ କରିବା କୋଉଥିରେ? ଯେ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଟା ବନାଇ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପୋଡ଼ି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ନିରବ। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ଆସିଲେ କେଉଁଠାରୁ? ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୋଡ଼ିଲେ କେମିତି? ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ତ ଲେଖା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୋଡ଼ିଲେ କେମିତି? ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲା? ଆମର ଇତିହାସ କ'ଣ କହୁଛି? ତେଣୁ ଅଗ୍ନି କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ? ତେଣୁ ଆମର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଜଳାତ ଅଗ୍ନି ସମୁଦ୍ର ଭବ, ଅଗ୍ନି ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତ କାହିଁ ବାଇବେଲରେ କହିଲେ ନାହିଁ? ଅଗ୍ନି କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ବାୟୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଉତ୍ତାପ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଏ ବିଷୟ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ମାଟିରେ ଯୋଉ ଇଟା ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ପୋଡ଼ିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଏହା ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହିଁ ନୁହଁ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି? ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ କେମିତିଆ? ତ ସିଡ଼ି ଲଗେଇକି ଓହ୍ଲେଇଲେ, ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାହାଚ ହେଇଥିଲା ଓହ୍ଲେଇଲେ, ନା ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ଉଡୁଥିଲେ ଓହ୍ଲେଇଲେ? ସେ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲେଇବେ କାହିଁକି? ତାର ଅର୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ବା ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଶରୀରଧାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଜଣେ। ତେଣୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ। ହୁଏତ କୋଉଠି ଉପରେ ବସିଥିବେ, ଯାହାକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆପଣମାନେ ବି କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯାଉଥିବେ ବାହାରକୁ, କାହିଁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି, କାହିଁ କୋଉଠି ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି କୁହନ୍ତୁ? ବାଇବେଲ ଜଗତର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କୋରାନରେ ଲେଖା ଅଛି ସାତମା ଆସମାନ, ମାନେ 7ଟା ଆକାଶ, ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଆଲ୍ଲାହ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ସେ ବିଷୟ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 7ଟା ଆକାଶ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆକାଶର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଥିଲି। ଆ ଅର୍ଥ ସମ୍ୟକ୍, କାଶ ଅର୍ଥ ଦୀପ୍ତି, ସମ୍ୟକ୍ ଦୀପ୍ତି ଯୁକ୍ତ,
ତାହା ହେଉଛି ଆକାଶ। ଆକାଶ ଅନନ୍ତ, ତାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ରହିଲେ କେମିତିଆ? ଯିଏ ଓହ୍ଲଉଛି ସେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଉପରେ ରହିଲେ କେମିତି? କ'ଣ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଓଜନ ନଥିଲା? ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ କେମିତି? ବାଇବେଲ ଜଗତ ବୁଝଉ, ବାଇବେଲ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି କେମିତି ଆସିଲେ। କାହିଁ ସେ ଲେଖିଲେନି ପ୍ରକଟ ହେଲେ? ଆମର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହିବ ଯେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁଠାରେ ବିରାଜିତ, ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ସେଠାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହଉ ସେ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ। କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇବେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଯିଏ ଓହ୍ଲଉଛି ସିଏ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ସିଏ ଉପରେ କୋଉଠି ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ। ବା ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ଉପରେ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ିଲା ପରି ଉଡ଼ୁଥିବେ, ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ କଣ୍ଠ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଆଗକୁ ଯିବା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଏହି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକ ଓ ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ ଏକ, ଆଉ ଏବେ ଏମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତହିଁରୁ ନିବାରିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଯେମନ୍ତ ପରସ୍ପର ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମାଉ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଅଛି ଏଇ ବାଇବେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା ଯେ ଏଣୁ କରି ସେମାନେ ଯେମନ୍ତ ଆପଣାର ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଭେଦ ଜନ୍ମାଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ବଚନ ହେଲା। କାହିଁ ସେ କହିଲେନି ଆମ୍ଭେ? ଆମ୍ଭେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ଏହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ବ୍ୟାକରଣ କଥା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନେ ଏକାଧିକ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଜଗତର ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକାଧିକ। 5 ଜଣ, 7 ଜଣ, 10 ଜଣ, 50 ଜଣ, 100 ଜଣ ବି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକାଠି ଯାଇକିରି ଭାଷାରେ ଭେଦ ଜନ୍ମେଇବା। ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ବାଇବେଲ କହିଅଛି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଥିଲା। ଏକତା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ପରସ୍ପର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ବାଇବେଲୀୟ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଆସ ଯିବା, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବା, ଯେପରି କେହି କାହାର ଭାଷା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାଇବେଲ ଜଗତର ତଥାକଥିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୋର ଯୁକ୍ତି, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ଆମେ କହୁଛେ ଏକତା ହିଁ ବଳ। 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକ ହେଲେ ମୁଠା ଟାଣ ହୁଏ। এই 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା, 3ଟା କରିଦେବା, 2ଟା କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସିଆଡ଼େ କରିବା, ମୁଠା ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏକତା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବା ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଇବେଲ ଏଠି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ଏକ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ କି? କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ।
ए निमंते सेही नगर नाम बाबिल बा भेद हैला। प्रथम कही भेद सृष्टि करवा बाइबेल जगतर कर्म। कहीं प्रथम बाइबेल यही कथा लोक मानू शिक्षा देउछि विभेद सृष्टिकारी पुस्तक। तेणु यह कस्मिन काले धर्म पुस्तक नुह। जेहेतु सदाप्रभु से स्थान रे समस्त पृथ्वीर भाषा भेद जन्माइले पुणी से स्थान से समुदाय पृथ्वी रे छिन्न भिन्न करदेले। अर्थात गोटे परिवार आमे जेते बेले गोसी बापा पण गोसी बापा ठू आरंभ करी 5 गोसी बापा 27 बाप 87 पुओ झी बहु नाती नातुणी ये सब जो एकाठी थिबे तांको भितरे विभेद सृष्टि करी गोटे गोटे करी सब आजिकालिका सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली करवा जहा एठी सेही कथाटी लेखा अछि। समस्त भितरे विभेद सृष्टि करवा परस्पर भितरे शत्रुता सृष्टि करवा करिकि ताको छिन्न भिन्न करदवा यह बाइबेल जगत शिखौछि। आसंतु जीवा दशम नियम रे कोन कहले तापरे सेमर वंशावली जल प्लावन 2 वर्ष उत्तरे सेम 100 वर्ष बयस अर्फकसद को जात कला। अर्फकसद जन्मिला उतरे सेम 500 वर्ष बंची आहुरी संतान संतति जात कले। 12 लेखा हेले पुणी अर्फकसद 35 वर्ष बयस सेलह को जात कला। सेलह जन्म उतारे अर्फकसद 403 वर्ष जीवित रही आहुरी पुत्र कन्या जात कला। एहिठारे कन्या जातटी प्रथम करी लेखा हला। मन रखंतु दर्शक बंधु एपर्यंत मु कहि आसी अछि जे आदमकर सृष्टि काल ठारू तीनोटी मात्र कन्या संतान विषय रे कन्या संतान तो आदम एवं तांकर भार्या तांको भाव तथाकथित परमेश्वर हाड़ू सृष्टि करते धूली सृष्टि करते एक आप जानते मु भी कही। तापरे शिला एवं शिला आ गोटे झील से दुईटिकर बाप किए जन नाला तांकर उत्पत्ति लेखा थिला। एठी लेखा हला जे अर्फकसद 35 वर्ष बयस सेलह को जात कला। सेलहर जन्म उत्तारे अर्फकसद 403 वर्ष जीवित रही आहुरी पुत्र कन्या जात कला। अर्थात एही ठारे बाइबेल आदि पुस्तकर बा पुरातन नियमर यही जो 11 अध्याय रही सेही 11 अध्याय रे नियम 13 रे गोटे कन्या जात होगा प्रथम करी लेखा हला। ता पूर्व कन्या जात विषय बाइबेल नीरव। 14 पुणी सेलह 30 वर्ष बयस एबर को जात कला। एबर जन्म उत्तर सेलह 403 वर्ष बंची आहुरी पुत्र कन्या जात कला। वर्तमान कन्या संतान माने जात हेबारे लागिले गला। तापरे कौन हला जे पुणी एबर 84 वर्ष बयस पेगल को जात कला। पेगल जन्म उत्तर एबर 430 वर्ष बंची आहुरी पुत्र कन्या जात कला। पेगल 30 वर्ष बयस रियो को जात कला। रियो जन्म उत्तर पेगल 200 वर्ष बंची आहुरी पुत्र कन्या जात कला। एही प्रकारे तांकर वंशावली बढ़ी बढ़ी चलिला। समय स्वल्पता हेतु सब मु पढ़ू नाही। 26 नियम रे कौन हला पुणी 13 किए से जे नोहर रो पुओ 13 70 वर्ष बयस हला से आब्राम ओ नोहर हारण एमान को जात कला। 27 लेखा हला 13 वंशावली 13 आब्राम नोहर और हारण को जात कला। पुणी से हारण लोट को जात कला। मात्र हारणर आपणा पिता 13 साक्षात रे कलदीय मानकर उर नामक आपणा जन्म उर नामक आपणा जन्म देश रे मल्ला।
ଅନନ୍ତର ଆବ୍ରାମ ଓ ନୋହର ବିବାହ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଯେ 13 ଆବ୍ରାମ ନୋହର ଓ ହାରାଣକୁ ଜାତ କଲା। ये पुत्र की कन्या लेखा है हला मात्र हारण आपणा पिता 13 घर साक्षात रे कलदीय मानकर उर नामक आपणा देश रे मला। तार माने हारण कलदीय देश रे मरी गला। तापर कोन हला अनंतर आब्राम ओ नोहर विवाह कले। आब्रामकर भार्या नाम सारी और नोहरंकर भार्यार नाम मिल्का। से हारणर कन्या थिला। चिंता करंतु ताहले एठी प्रमाण होउची जे 13 जो 3 संतान थिले, जणे आब्राम, जणे नोहर, जणे हारण। अच्छा, हारण मरी गले। तांकर गोटे कन्या थिला, तार नाम होची सारी। ओ नोहर भार्या मिल्का। ए जो मिल्का से हारणर कन्या। तेणु नोहर जहाँ को विवाह कले, आब्राम, नोहर ओ हारण एमाने 3 भाई। जितेबले 3 भाई आब्राम बाहा हेले काहाको ना सारी की और नोहर बाहा हेले मिल्का को। सीए हारणर कन्या अर्थात भाईर झियो को दुई बड़ बापा बा कक्का से जहा भी हो विवाह कले। ए होची बाइबल। चिंता करो 3टी भाई, जो भाईटी मरी गला तार जोड़िए झियो। गोटिकर नाम सारी आ गोटिकर नाम मिल्का। ये सारी बाहा हला किए से ता बापर भाई आब्राम को। मिल्का विवाह हला आउ गोटे भाई ता ना होची नोहर। ता माने एमाने निज झियो को विवाह होंती। एहा आमर वैदिक शास्त्र को जगह लिखी आज्ञा? वैदिक शास्त्र कहे जे पितार 7 पुरुष पर्यंत, मार 7 पुरुष पर्यंत जदि कौनसी कन्या से वंशर होइथिबे ताहा विवाह निषिद्ध से मानकर। किंतु ये तो बड़ बापा बा कक्का झियार की विवाह होची। ये होची बाइबल शिक्षा। ताको कोन अन्य कन्या मिलिने निजर कन्या निजर झियारी किए आउ निजर झियो किए से आज्ञा? आपण माने एटा ग्रहण करि परचंती कि? एहा कोनसी सभ्य समाज ग्रहण करिवो कि? सर्वादौ ना। किंतु बाइबल जगत बाइबल यह शिक्षा देउछि जे तुमे तुम झियो को विवाह हुओ। यह होछि पवित्र पुस्तक जोटा को से माने आपण मानक आगे बड़ सुंदर भाव बुझौचंते। ना गुडी को आपण मन रखि परनाथि तांको कथारे भासी जाउचंती। बा आमर वैदिक मान्यता जो मानकर अछि से माने भासी जाय कि पुनी धर्म परिवर्तन करूछंती। धर्म तो नुह, संप्रदाय गुडा धर्म नुह। धर्म एकमात्र वैदिक धर्म। आगुरु मु आपण मानक प्रांजल भाव बुझाई दी। आसंतु जीवा से तांको भितर बाहा होतु। बोपा झियो को विवाह हो, पुओ माँ को विवाह हो, जहाँ कर देखा कौन हो आगु को केते वितर्क आसुची या दिहरे। अच्छा, अनंतर 13 आपणा पुत्र आब्राम को और हारणर पुत्र लोट नामक पौत्र को पुणी आब्राम भार्या
ସାରି ନାମନୀ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କଲଦୀୟମାନଙ୍କର ଉରଠାରୁ କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି ହାରଣ ନଗରରେ ଉତ୍ତରୀ ବସତି କଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତେରହ ହାରଣ ନଗରରେ ଥାଇ 205 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଉତ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆବ୍ରାମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆବ୍ରାମକୁ ତଥାକଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହତ କରିବାକୁ କାହିଁ କହିଲେ? ଆବ୍ରାମଙ୍କର ତ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲାନି। ସିଏ ତ ନିଜ ଝିଆରିକି ବିବାହ ହେଲେ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରିଆ କାମଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ନହେଲେ ନିଜ ଝିଅ ବା ଝିଆରିକି ବିବାହ ହେଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭାରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ଆମେ ମହତ କରିଦବା। ଇଏ ହେଉଛି ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା। ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ପୁଣି ଯେ କେହି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅଇ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ କିଏ? ସେ ବଡ଼ ସାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ନା ସାନ ବଡ଼କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ? ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବ୍ରାମକୁ ଯିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ତଥାକଥିତ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆବ୍ରାମକୁ ଯିଏ ଅଭିଶାପ ଦେବ ତଥାକଥିତ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଆବ୍ରାମ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କାମ କରିଥିଲେ କି ଝିଅକୁ ବିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ? ଏଇ ବିଚିତ୍ର କାମଟି ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପ୍ରୀତ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ମେଣ୍ଢା ମାଂସ। ହେବଲ ଦେଇଥିଲା, ମନେ ଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲ ଜଗତର, ଆଉ ସିଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବେନି କି ଆପଣମାନେ ବିବାହ ହେବେ? କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଇଥିବା ଆବ୍ରାମକୁ ସେ ମହତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅନନ୍ତର ଆବ୍ରାମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଲେଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଲେଟ କିଏ? ସେ ନା ତାଙ୍କର ପୁତୁରା। ଲେଟ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ହାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଆବ୍ରାମଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ଆବ୍ରାମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କୁ ଓ ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ର ଲୋଟଙ୍କୁ ଓ ହାରଣଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଓ ଲବ୍ଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଘେନି କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି କିଣାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଲବ୍ଧ ଧନ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ଆବ୍ରାମ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ଧନ ଆସିଲା କୋଉଠି? ଧନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଧନ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ଯେ ଆପଣର ସଞ୍ଚିତ ଧନ। ଏ ଧନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ଧନ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଏ କଥା ବାଇବେଲ ଜଗତକୁ ଜଣା ଅଛି କି? ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ବା ଆମର ଗୁରୁମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ ସୁନା ରୂପା ପାଇଲେ ସେ କୋଉଠୁ? ଯେ ଧନ କଥା ତ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅବା ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତ ହୋଇକି ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ହାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଆବ୍ରାମଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ଆବ୍ରାମ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀ ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ର ଲୋଟଙ୍କୁ ହାରଣଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଲବ୍ଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଘେନି କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରି କିଣାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆବ୍ରାମ ସେହି ଦେଶ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସିଖିମ ନିକଟସ୍ଥ ମୋରିର ଅଲୋନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉତ୍ତରିଲେ। ମୋରିର ଅଲୋନ କୌଣସି ଏକ ବୃକ୍ଷ ସେ ସମୟରେ ଥିବ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବି ବାହାରି ପାରେ ତାର ନୂଆ ନା କ'ଣ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଉତ୍ତରିଲେ।
उत्तरले अर्थ से कौथरे जाउथले आमे जानिनु सेतेबेले घोड़ारे जाउथले कि ऑटोरे जाउथले कि को रथ कि गाड़ी मोटर करथिले तार धिरु से उत्तरले अर्थ ओलाइबा तेणु से सेठी ओलेले सेही समय किणानिय माने सेही देश रे वास करुथिले अनंतर सदाप्रभु अब्राहम को दर्शन देई कहिले आम्भे तुम्भ वंश को एही देश देबा ए निमंते अब्राहम अपना निकट रे दर्शनदाता सदाप्रभु को उद्देश्य रे सेही स्थान रे यज्ञ वेदी निर्माण कले आज्ञा पूर्वरु मध्य यज्ञ वेदीर उल्लेख यज्ञ वेदी विषय ए बही रे उल्लिखित अछि मु आपन कहिथिली जे एही यज्ञ पद्धति एही यज्ञ शब्द एहा आमर वैदिक शास्त्र रु एई जो आदि पुस्तक ख्रिस्टियान मानकर से माने ए जो मोसा लिखिचंती ताहा आमर वैदिक शास्त्र रु ही नै छंती ए कथा मु आपण मानको आगरु बुझेइतिली तेणु एठी अब्राहम एक यज्ञ वेदी निर्माण कले बोली लेखा अछि एथि उतरु सेही स्थान छाड़ी बैठल पूर्व आड़े पर्वत को जाई आपण तंबू ठिया कले तहीर पश्चिम रे बैठल और पूर्व दिगरे अयनगर थिला पुणी सेही ठारे सदाप्रभु को उद्देश्य एक यज्ञ वेदी निर्माण करी सदाप्रभु नाम रे प्रार्थना कले तही उत्तरे अब्राहम भ्रमण करू करू आहुरी दक्षिण दिग को गले 10 रे लिखा हला सेही समय रे सेही देशर दुर्भिक्ष हेबारु अब्राहम मिस्र देश प्रवेश करबा को यात्रा कले जेहेतु देशर अतिशय दुर्भिक्ष पड़िथिला अनंतर मिस्र देश रे प्रवेश करबा को उद्यत हुवन्ते अब्राहम अपना भार्या सारी को कहले सुन तुम्भे देखिबा को सुंदरी एठारे आपण माने शब्द उपरे ध्यान दियंतु एठी कोन हला अनंतर मिस्र देश रे प्रवेश करबा को उद्यत हुवन्ते अब्राहम अपना भार्या सारी को कहले तुम्भे देखिबा को अत्यंत सुंदरी ताहा मुही जाने एणु करी मिस्र देशीय लोक माने तुम्भ को देखि मोहर भार्या बोली जानिले मते बद्ध करी तुम्भ को जीविता रखिबे ए हेतुरु मु विनय करूअछि तुम्भे मोहर भौणी एहा कहिबो तहिरे तुम्भ सकाशे मोहर मंगल हेबो ओ तुम्भ हेतुरु मोर प्राण रक्षा पाइबो अनंतर अब्राहम मिस्र देश रे प्रवेश करन्ते मिस्रीय लोक माने सेही स्त्री को परम सुंदरी देखिले तापरे कोन हला सुन पुणी फारोंकर अधिपति माने अर्थात मिस्र देश रे फारो नामक एक प्रजाति बास करुथिले तेणु फारोंकर अधिपति माने तांको देखि फारोंक छामुरे तांकर प्रशंसा करन्ते कहार सेही स्त्रीर सारींकर प्रशंसा करन्ते सेही स्त्री फारोंकर गृह को अणा गले फारो तांको लागि अब्राहम को समादर करी तांको मेष गोरु गधर्भ ओ दासदासी गधर्भी ओ ओट देले मात्र अब्राहमकर भार्या सारींक हेतु सदा प्रभु फारो और तांको परिवार उपरे भारी उत्पात घटाइले ए हेतु फारो अब्राहम को डाकी कहले तुम्भे आंभ सहित एक व्यवहार कल सेही स्त्री तुम्भर भार्या ए कथा आंभ को काहेकि कहिलो नाही ताहाको काहेकि आपणार भगिनी बोली कहिलो तहिरे आंभे ताहाको विवाह करबा को नेलु एबे तुम्भ भार्या को देख तांको घेनी चली जाओ तहु फारो लोकमान को तांको विषय आज्ञा देले आउ से माने सर्वस्व सहित तांको और तांको भार्या को विदाय देले एहा हला द्वितीय द्वादश अध्याय एठारे मोर बाइबल जगत को प्रश्न जो अब्राहम को प्रति तथाकथित परमेश्वर एते संतुष्ट थिले जी जो अब्राहम तांको झियार की विवाह हेतिले सारी परमा सुंदरी देखी से अब्राहम को प्रति से अत्यंत प्रीत होइतिले अर्थात से अब्राहम जने अति साधु प्रकृतिर लोक थिले जदि साधु प्रकृतिर लोक थिले से निजे झियार की विवाह लगे ये हला प्रथम वितर्क द्वितीय वितर्क कौन सी साधु के मिथ्या कथा कहे कि जेतेबेले से मिस्र देश को गले सेतेबेले सारी जेते सुंदरी हेई थांतु से ताकू कहले जे
ତମେ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ଜନମାନସକୁ ଜନସମାଜକୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆବ୍ରାମ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟନ୍ତି ସିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଲେ କେମିତି? ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁନାହିଁ କି ସେଇ ତଥାକଥିତ ପରମେଶ୍ୱର, ବାଇବେଲ ଜଗତର ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ନିଜ ଝିଆରିକି ବିବାହ ହେଉଛି, ତାପରେ ସିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବାରୁ କହୁଛି ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବୁ। ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ତାକୁ ପୁଣି ସେ ତଥାକଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତଥାକଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁ କେତେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ଧର୍ମବନ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆବ୍ରାହମ ତଥାକଥିତ ପରେ ଇଏ ଆବ୍ରାହାମ ହେବେ, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଆବ୍ରାହମ କେତେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ନିଷ୍ଠାବାନ, ଚରିତ୍ରବାନ, ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲି। ଏଇ ବିତର୍କକୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ତାହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍ତେ। ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଆମ ଏକେଏମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍ତେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶୁଣିଲେ। ତା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ।